हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल। पिला माने गत काली तमे अष्टम श्रेणी गणित बईर जो पोलिनोमियल रो जग पढ़ी 3a अनुसरणी 3a जगटा पढ़ी थी 1 नंबर 2 नंबर। आज पढ़ा 3 नंबर और 4 नंबर। तेणु वीडियो गोटे लाइक कर, लिंक शेयर कर, जे माने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे, प्रत्येक दिन क्लास हम अष्टम नवम दशम मैथ क्लास हम। तेणु समस्ते वीडियो पूरा भाइराल कर, सबू सांग मान कही दियो। टोटाल ट्यूशन पढ़ा दरकार ना, मु गुटी गुटी बुझेदेवी। ओके ठीक अच्छे। बर्तमान देख 3 नंबरटा 3a अनुसरणी 3a अष्टम श्रेणी गणितर पोलिनोमियल रो जग वियोग तुम देती कौन एटा बीजगणितिक। देख बीजगणितिक परिप्रकाश व अभेद एटा हूँ तृतीय अध्याय। ठीक अच्छे। बर्तमान देख 3 नंबर देची आई। 3 नंबर आई कौन देची ना 3x प्लस 2x समान केते 3टा x आ 2टा x मिसिकी केते हला बंधनी भीतर डैश देची केतरा 5टा x। ओके बुझी पालो 3टा x आ 2टा x मिसी गला केतरा x हेगला। सबले मन रख जेतबे पोलिनोमियल रो जग वियोग होची सदृश पद केवल सदृश पद को जग कराबो एवं सदृश पद को वियोग कराई परिबो। देखो सदृश पद किमि जानलो ना x रा घात एडी 1 x रा तो 1 एटा होची एक घाती हला एक घाती। वर्तमान बुझी पालो एठी भी एक घाती ताले सेटा सदृश अछि 3टा x आ 2टा x तान 5टा x। ओके ठीक अछि। तापरे 2i कोन देछि केते युक्त x समान 8x देखो x सहित केते मिसले 8टा x हबो आ केतरा हबो 17x 7x प्लस x समान 8x 17x युक्त गुटे x 8टा x। ओके तापर 3i कोन देछि 3i देछि 2x प्लस केते समान 6x 2टा x सहित केतरा x मिसले 6टा x हबो केते को 4टा x जानिचो 4 2 6 6टा x हे गला। ओके i भी कोन देछि 3x प्लस 4x समान 4x प्लस केते देखो 4 3 17x एटा होची क्रम विनिमय जगर क्रम विनिमय नियम a प्लस b समान b प्लस a। देखो 3 प्लस 5 जहा 5 प्लस 3 तहा 3 प्लस 5 5 प्लस 3। ओके 5 3 3 5 8 5 3 भी 8। ठीक से बड़ी 3x और 4x केतरा x हला 17x हला ताले 4x सहित केते हबो 3x प्लस 4x प्लस 3x। ओके बुझी पालो ताले केडा डैश देची एटा देची एटा लिखिबो। ओके तापरे v कोन देची देखो 2x प्लस 5x समान केते प्लस 2x समान केते कोन हबो ना 2x प्लस 5x 5 2 केते हबो देखो 2x प्लस 5x समान केते प्लस 2x ताने 5x हबो देखो एडी 5x हबो 2x 5x 5 2 7x हला 2x सहित देखो जेमति का 3 प्लस 5 एटा जेमति करतलो 3x प्लस 4x समान 4x प्लस 3x हला ताले एटा क्रम विनिमय नियम जगर एट देखो समिति का 2x प्लस 5x समान 5x प्लस 2x ताले 5 2 केते 7x। ओके बुझि पालो बोली कि गुट्टी गुटी बुझाउची लिंक शेयर कर दियो, वीडियो पूरा वायरल करो। ओके v परे vi कोन देची 2x प्लस 5y प्लस z समान देखो एठी 2x प्लस 5y प्लस z समान देखो एठी केते प्लस z समान एठी तळे लगुची समान 2x प्लस z प्लस केते देखो एटी जेहेतु सदृश नुहंती ताले कोन करिबा एटा जग हे परिबनी अलगा रहइबो ताले बतन 2x प्लस 5y प्लस z समान केते प्लस z ताले 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y प्लस z। ओके 2x प्लस 5y प्लस z 2x प्लस 5y प्लस z समान आ कोन हे परिबो ना 2x प्लस z प्लस केते 5y 2x प्लस z प्लस 5y।
ओके ठीक अच्छे बुझी पाल पिला माने एटा होची तमर 3 नंबरटा सरला 3 नंबर जानि पारछो गणित बही एटा होची तमर अष्टम श्रेणी हला सरल गणित बीज गणित अष्टम श्रेणी रो आमे 3A करूचे हला तनो बही खोल निजे मु जतले पढेला बेले तमे बही खोलिबो बही खोली के प्रश्न देखिबो मु ब्लैक बोर्ड रो बुझे देमी तमे भली की बुझी पारिबो ओके ठीक अछि तापर देखो 4 नंबर 3 नंबर गला सब गुटे गुटे कर हला 3 नंबर गला तापर 4 नंबर देखिबा 4 नंबर देखो जगफल निर्णय कर 4 नंबर देखो 4 नंबर देछि जगफल निर्णय कर 4 नंबर आई 4 नंबर आई कोन देछि देखो ना 2x जगफल कहिछि तान 2x कमा देछि एमिता देछि 2x 3x 5x एमिता देछि कोन करिवो ताको जग करिवो हला डायरेक्ट लिखि देबो 2x + 3x + 5x केमिता जग करिवा डायरेक्ट मिसेबन देखो 2टा x 3टा x 5 3 5 2 7 7 5 12टा x कहिबा ना ना देखो 3 2 5 3 2 5 5 दिछि 3 2 5 आ ये 5 10टा x खाली 10x लिखिबानी ता प्रोसेस रो करिबा कोन करिबा ना कोन समान अछि x x x समान अछि x को कॉमन नै जिवो हला रहइबो केते 2 रहइबो एटी 3 रहइबो एटी 5 रहइबो 2 + 3 + 5 तार केते हबो 3 2 5 5 10 10x एई प्रोसेस रो करिबो ओके बुझि पाछो बोली की कॉमन नै जिवो x समान अछि x समान अछि कॉमन नेलो 2 + 3 + 5 समान 10x ओके आई गला तापर 2i कोन देछि सेमिति एकात्र मु जोग कर दुछि 2x² + x ना ए देछि का कोन देछि 2i 5x² + x² + 3x² एटा देछि ए तीनटा पद को जोग करते देछि जोग करिया पई ताले वर्तमान कोन कॉमन रहइबो को x² समान अछि x² कॉमन रहिला ताले आउ के कोन रहिला एडी 5 रहिला प्लस एडी केतरा x अछि x² गुटे एडी 1 अछि आर सहग 1 + 1 + 3 ओके ताले 5 1 6 3 9 9x² ओके ठीक अछि बुझि पालो क्लियर बुझि पाछो तो ठीक अछि तापरे 3i लिखे दउछि हला एरे सब करिवो हला तापरे 3i देखो पिला माने 3i कोन देछि 2x³ कमा देछि ताने प्लस हबो 3x³ कमा रे प्लस हबो 4x³ ओके ताले वर्तमान कॉमन की कोन जिवो जानिचो x³ कॉमन गला x³ 2 + 3 + 4 ओके तान 3 3 2 5 4 9 9x³ हला ठीक अछि बुझि पालो पिला माने तापरे आईबी कोन देछि 3x² + 2 वो तमने मिसेबा हला एति की प्लस देछि x² + 3x एई दीटा को मिसेया पई कहिछि एई दुईटी पॉलिनोमियल को मिसेया पई कहैछि तार वर्तमान कोन करिबा ना सदृश पद को पाखु गाणी बागे 3x² + x² प्लस घात अनुसार सजे दबा 3x² + x² हला आईबी एटा देछि 2x देछि 3x² + 2x 3x² + 2x + x² + 3x एमता देछि ताले वर्तमान 3x² पाखु कोन आनिबा x² कि नाले प्लस 2x पाखु कि आनिबो 2x आ 3x ओके ताले वर्तमान ए दीटार कोन समान अछि x² ताले एडी x² कॉमन नबो x² कॉमन नाले रहला केते एडी 3 आ एडी केते गुणिक अछि 1 गुटे x² 3 + 1 ओके बुझि पालो प्लस एडी सेमिदिया कोन समान अछि कॉमन कोन x जीवो 2 आ 3 2 + 3 तार वर्तमान 3 1 4 4x² + 5x 3 2 5x 4x² + 5x ओके बुझि पालो 3i आईबी क्लियर बुझि पालो ठीक अछि गुटी गुटी बुझाउछि पिला माने सबुरा करिवो सबु करिवा बुझे बुझे करिवा हला तम सबु संग मान को क्लास करिवे तापरे
ভি ভিটা x কিউ প্লস 3 ও মানে এটি মিছেবা কইছি 4 মাইনাস x স্কয়ার প্লস x এতি দেইছি কোন করিবা এটি দেখো x কিউ সহিত x স্কয়ার তো মিশি পারিবনি দে কোন করিবা সজে দেবা আগে x কিউ লিখিবা তারপরে মাইনাস x স্কয়ার আছে মাইনাস x স্কয়ার তারপরে প্লাস x আছে তারপরে প্লাস 4 প্লাস 3 ওকে বুঝি পালো এটি তো সদৃশ রাশি এটা নয় মানে সদৃশ কে নয় কেবল 4 3 সদৃশ তাহলে মিশাই দেবা x কিউ মাইনাস x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 4 3 7 ওকে কেবল সদৃশ পদর যোগ আর বিয়োগ করিবা কিন্তু এই সদৃশ নতি x রা তো 3 x রা তো 2 এটি x রা তো 1 ওকে তারপর সেমিতিকা রহিব মিশাই পারিবা নাই ওকে তারপরে এটা ভি গলা তারপরে ভিআই ভিআইটা দেখো পিলা মানে ভিআইটা কোন দেইছি না 2x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 2 ও মানে যোগ করতে কইছি প্লাস এতিকি মু বন্ধনী দেইছি জানি পারিবো x প্লাস 2 হলা এই দিরে যোগ করতে কইছি তাহলে বর্তমান কোন করিবা না 2x স্কয়ার এটা তার সদৃশ নাই তাহলে 2x স্কয়ার প্লাস এটি প্লাস x এটি প্লাস x পাকু কি নানিবা প্লাস x তারপরে মাইনাস 2 প্লাস 2 প্লাস 2 ওকে তাহলে বর্তমান দেখিবা আর x স্কয়ার সদৃশ কে নাতি x স্কয়ার খালি রইলা x স্কয়ার সদৃশ মানে তার ঘাত যেটা যাহার যদি অজ্ঞাত রাশি দেখো x স্কয়ার x আছে তার ঘাত 2 কিন্তু x এর ঘাত 1 হলা এই দুইটা সমান আছে সদৃশ আছে একাবলি হলা তার বর্তমান x কেতরা x হলা দুইটা x হলা 2x এটি -2 + 2 কটি যাব -2 + 2 যুক্ত 2 -2 কটি গলা তাহলে 2x স্কয়ার + 2x ওকে তারপরে v ডবল i 5 - 2x + x স্কয়ার এতি কি কইছি 5 - 2x + x স্কয়ার + x স্কয়ার + 2x x স্কয়ার + 2x -5 ওকে বর্তমান দেখিবা ঘাত অনুসারে আগে সজেবা সবলে ঘাত অনুসারে আগে সজেব হলা তাহলে বর্তমান এটি প্রথমে x স্কয়ার এবং ঘাত 2 x ঘাত 2 তারপরে -2x + 5 -2x + 5 ওকে এর কিছু চিহ্ন নথিলে সেটা প্লাস দ্বারা যাব প্লাস x স্কয়ার + 2x -5 ওকে তারপরে সদৃশ পাখ আনিবা x স্কয়ার + x স্কয়ার হলা তারপরে -2x + 2x তারপরে +5 -5 -5 ওকে তারে x স্কয়ার কেতরা x স্কয়ার দিটা 2x স্কয়ার হই গলা এডি -2x + 2x কটি দিব এই +5 -5 কটি গলা হলা রইলা কেতে 2x স্কয়ার কেবল উত্তর হচ্ছে 2x স্কয়ার ওকে বুঝি পারছো ক্লিয়ার বুঝি পারছো তো সমস্ত ভিডিও को लाइक करो लिंक शेयर करो এবং যে মানে সাবস্ক্রাইব করনা সাবস্ক্রাইব করো অষ্টম নবম দশম পুরা ম্যাথ পুরা চালিব ধুआंदार पर बैटिंग हला ओके ठीक अछि गुट्टी गुटी बुझेम पिला माने ভিডিও বালাই গলা তারপরে ভি ট্রিপল আই ভি থাড়াই দেখো 3x - 2 + x স্কয়ার 3x - 2 + x স্কয়ার এতিকি প্লাস x স্কয়ার + 3x - 2 3x - 2 ওকে বুঝি পারছো ঘাত অনুসার সজেবা এটা সজে কি দেই নাই আগে x স্কয়ার তারপরে প্লাস 3x - 2 তারপরে প্লাস এটা সজে গছি x স্কয়ার + 3x - 2 তারপরে কোন করিবা সদৃশ রাশি কো পাকু আনিবা x স্কয়ার + x স্কয়ার পাকু গিনালে প্লাস 3x আছে এটি বি প্লাস 3x আছে তারপরে -2 ওকে তাহলে x স্কয়ার কেতরা x স্কয়ার হলা দুইটা x স্কয়ার প্লাস 3x কেতরা x হলা 6x 6x
-2 समान चिन्ह थिले मिसी जीवो -4 एवं सेही चिन्ह बसिबो समान चिन्ह थिले मिसिबो एवं सेही चिन्हटा बसिबो 2 2 2 4 -4 ओके एटा होची जोगफल हला तापरे ix देखो 1 + 2x स्क्वायर 1 + 2x स्क्वायर -3x एति की प्लस 2x + 3 2x + 3 प्लस 4x स्क्वायर 2x + 3 प्लस 4x स्क्वायर ओके एटा घात अनुसार सजेबा 2x स्क्वायर -3x + 1 2x स्क्वायर -3x + 1 एटी सजेबा सेमति का 4x स्क्वायर + 2x + 3 ओके तापर सदृश पद पाखु आनिबा 2x स्क्वायर + 4x स्क्वायर -3x + 2x -3x + 2x पाखु गिनाले तापर +1 + 3 ओके देखो एडी डायरेक्ट कर दोचे 4टा x स्क्वायर 2टा x स्क्वायर केतरा x स्क्वायर हला 4 2 6टा x स्क्वायर हला 6x स्क्वायर 6टा x स्क्वायर हला देखो -3x + 2x देखो असमान चिन्ह थिले वियोग हबो प्लस माइनस थिले वियोग हबो जदि माइनस माइनस थिला ताले समान चिन्ह थिले मिसिबो दीटा माइनस थिले मिसिबो दीटा प्लस थिले मिसिबो किंतु प्लस माइनस हेले वियोग हबो एवं बड़ संख्यार चिन्ह जहा थिबो सेही चिन्हटा बसिबो देखो एटी ऋण बेसी हला देखो माइनस बेसी प्लस टा कम ताले वर्तमान 3 रु 2 गला 1 बड़ संख्यार चिन्हटा माइनस ताले -1x माने -x x अर्थ 1x ओके तापर 3 1 4 प्लस 3 1 4 ओके बुझी पालो छ माने ताले ix वाला आ गुटे अछि x एमिति का रेगुलर क्लास होबो रेगुलर क्लास करो पिला माने सब बुझी परिबो होला तापर देखो पिला माने अंकन भी बुझे दैतिन दीटा तमरो अनुसरणी बुझे दैतिनी अंकन रो तन समस्त रेगुलर क्लास करो देखो 2x स्क्वायर -4x -3 ओके प्लस 4x + 3 -2x 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर देखो एटा सजे गछि 2x स्क्वायर -4x -3 एटी कोन देछि सजेबा प्लस -2x स्क्वायर प्लस 4x + 3 प्लस 4x + 3 सजे लिखिले घात अनुसार ताबले देखो सदृश पद पाखु आनिबा 2x स्क्वायर एटी -2x स्क्वायर -4x एटी प्लस 4x -3 + 3 ओके वर्तमान देखो 2x स्क्वायर रु 2x स्क्वायर समान अछि कटि जीवो -2x स्क्वायर + 2x स्क्वायर कटि गला एटे प्लस एटे माइनस -4x + 4x कटि गला -3 + 3 कटि गला एटा होची 0 हला नहले आउ कोन ना कॉमन ने भी नै कि भी करि परिबो तनो एटा होची जोगफलटा हला 0 ओके जदी भी हमें कॉमन नै कि करिबा देखो कॉमन नै कि करि परिबो किछि नै विभिन्न उपाय रे करा होई परिबो डायरेक्ट मध्ये करि परिबो देखो 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर तापरे एटा प्लस कराउ तो प्लस -4x + 4x हला प्लस -3 + 3 जेमिदा करो किछि नै एटी कोन हबो आउरी अधिक स्टेप हबो हला अधिक स्टेप भी करि कि करि परिबो तमे डायरेक्ट करि परिबो एटी वर्तमान कोन अछि कॉमन जीवो कोन x स्क्वायर कॉमन जीवो x स्क्वायर कॉमन होला रहला केते 2 - 2 प्लस एटी कॉमन जीवो कोन x कॉमन जीवो -4 + 4 प्लस 3 रु 3 गला 3 रु 3 गला एटी 0 एटी सेमिति का 2 रु 2 गला 0 0x स्क्वायर माने 0 प्लस एटी कटि गला -4 + 4 एटी भी 0 0x माने 0 प्लस 0 समान 0 ओके एमिदा करि परिबो नोने डायरेक्ट मध्य सजेकी जेमिदा पूर्वरु बुझेतिनी करि परिबो ओके ठीक अछि
तेणु वीडियो को लाइक कर लिंक शेयर कर जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर यही प्रतिदिन गुटी गुटी बुझा हम ओके अष्टम नवम दशम यहाँ हूँ अष्टम श्रेणी गणित ओके थैंक यू धन्यवाद।